Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, my student. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evening, sir. Okay, today we will learning about informal letter. Oke, sebelumnya udah ada yang tahu atau belum mengenai informal letter? Not yet, sir. Belum, Sir. Oke, informal letter adalah letter to a close friend or any relative. Yang artinya informal letter itu ditujukan untuk teman terdekat atau keluarga. Ya pokoknya untuk acara-acara yang tidak formal. Oke, dan di sini kita akan belajar mengenai informal letter. Standar format dari informal letter yaitu write your address on the top left side of the page. Oke, penulisan alamatnya yaitu di pojok atas surat untuk penulisan alamat yang dituju ketika menulis surat informal. Dan di bawahnya ada under the address or on left side. To write that, use word like October instead of 10. Oke, di sini selanjutnya yaitu penulisan tanggal ketika surat itu ditulis. Oke, lanjut. Leave one space and then write salutation on the left, followed the name of receiver. Example, Hai Rahul or their father. Oke, dan selanjutnya kita menuliskan nama penerima dari surat yang kita tulis. Oke, setelah alamat, tanggal penulisan, dan nama penerima, kita menulis pembukaan yaitu write introduction, main body, and conclusion or closing. Dan di sini dari pembukaan, terus isi dari surat yang kita tulis, dan selanjutnya yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan dari surat yang kita tulis. Oke, next. Dan terakhir dari surat, and the letter with word like with love or all best, you're laughing, best regard followed by your name on the bottom left side, or simply write your name. Dan yang terakhir paling bawah sendiri yaitu kita bisa menulis kata-kata penutup untuk penerima dari surat kita. Bisa nama, bisa juga kata-kata cinta, ya with love, dengan cinta, always, yang terbaik, you're loving. Oke, selanjutnya. Dan di sini ada batas penulisan surat tidak formal, yaitu word limit bisa 150 sampai 180 kata. Sometimes even more depend on the context, dan bisa lebih juga tergantung konteks yang kita gunakan dalam menulis surat tersebut, entah dari surat undangan ulang tahun atau undangan khitanan atau undangan pernikahan, dan itu tergantung dari kita mau menulis banyak atau pendeknya surat tersebut. Dan di sini ada opening expression. Okay, how to start an informal letter. How are you? Hope you are doing well. Hope this letter find you in the pink of your health. How have you been? I hope you are doing fine. Hope all will be well at your front. What's new?
Oke, di sini ada beberapa pertanyaan untuk membuka surat tersebut. Oke, Mas Chandra bisa membaca apa saja tadi yang apa namanya kata-kata untuk membuka surat. Sorry, sir. The presentation is not in my display. Oke, Presentasinya tidak muncul di layar saya, sir. oke. Sekarang muncul atau tidak? Yes, sir. Oke. Bisa ulangi apa saja kata untuk membuka surat tadi? Okay. Impression. How to start an informal letter, like how are you? Hope you doing well. Hope this letter finds you in the pink of your heart. How have you been? I hope you are doing fine. Hope all would be well at your front. What new? That's it. Oke, thank you. Oke, the next reason one is writing this letter. Dan di sini kita awali kata-kata atau alasan mengapa kita menulis surat tersebut. I'm writing because the reason I'm writing this letter to you is I want to tell or inform or ask you. Dan di sini adalah ekspresi bagaimana kita menyampaikan sebuah alasan dari penulisan surat kita. I would you like to tell or inform or ask you. Okay, next. When we answer any informal letter, depend on context. Oke, dan di sini kita diberi contoh mengenai ekspresi kita ketika menerima surat informal. Oke, dan yang pertama adalah thanks for your letter. Yang kedua, it was nice to hear from you. Glad to hear from you after a long time. And sorry for not writing earlier or responding late. I hope you and your family are well. Dan di sini yang terakhir responding untuk berita atau kabar baik. Glad to hear that. Sorry to hear about. Hope you will recover or feel better soon. Dan di sini juga ada contoh mengenai ketika kita menerima kabar buruk atau berita buruk. Dan yang ada lagi good luck with your examination or hal yang lainnya. Oke, dan closing expression. Dan di sini ada diberi contoh mengenai bagaimana menutup surat. Anyway, well, that's all for now. Hope to hear from you soon, or looking forward to hear from you soon, or can't wait to hear from you. Convey my regard or love to. Take care or best wishes, regard or lots of love from. Give my regard to. Stay in touch or keep in touch. Bye for now. See you then or hope to see you soon. Send my love to. Oke. Di sini banyak sekali contoh untuk menutup surat dan bisa salah satu digunakan ketika kita menulis surat. Dan yang terakhir itu adalah signatur. Bukan yang terakhir, masih ada yang selanjutnya. Dan di sini ada signatur, best wishes,
Albes, kind regard, with love from, lots of love, your beloved friend or doctor, kindly. If you decide not to, yes, any senator and just write your name depend on the relation with the receiver. That is also correct. Oke, di sini kita bisa menulis ini di atas tanda tangan kita dan di bawahnya kita nanti taruh nama kita. Oke, sample letter. Oke, di sini kita dapat melihat contoh dari surat informal. Oke, paling atas sendiri. Di sini ada alamatnya dan tanggal penulisan, dan dermanya adalah nama tujuan atau nama penerima surat. Oke, di sini akan bisakah dibacakan Mas Chandra untuk suratnya dari paragraf pertama? Yes, sir. Dear Maya, thank you very much for your last letter. It was great to hear from you after so many months. You seem to be having a nice time in France. Thank also for the photograph. I absolutely love that snap or you're standing in front of Eiffel Tower. France looks stunning. Someday, I would definitely like go to there. There's not much happening there here. I'm busy with my work and kids. By the way, are you coming home anytime soon? If you are, let me know the dates and we can arrange to meet up. Hope to see you soon, Adit. Oke, thank you untuk Mas Chandra. Di sini bisa kita baca surat informal letter. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan malam ini. Dan untuk tugasnya untuk besok adalah membuat surat tidak formal atau informal letter kepada teman kalian atau keluarga kalian, entah itu surat undangan ulang tahun atau pernikahan atau hitanan, dan nanti dikumpulkan di psikologi. Nanti linknya Bapak kirim. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. You're welcome.